ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏଗୁରା ହଉଛି କଣ ସବୁ କମର୍ସିଆଲ ପାନ ଚାଷ ହେଲା ସବୁ କମର୍ସିଆଲ କ୍ରପ ଅଧିକ ଲାଭ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ କ୍ରପ୍ସ କୁ ବନ୍ଦ ନ କଲେ କ୍ୟାଶ କ୍ରପ୍ସ କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରମୋଟ ନ କରି ଆମେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବୁ ସିନା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଲ୍ଟିଭେସନ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କମ ଦରରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କିଣିବୁ ତାକୁ ଆମେ ନେଇକି କଣ କରିବୁ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ କରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦରରେ ବିକିବୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲେ ସେମାନେ ନେଇକି ବିକିବେ ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ନହେଲେ ନେଇକି କେମିତି ବିକିବେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ କରିଲେ ଆଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସିଷ୍ଟମକୁ ବ୍ରେକଡାଉନ କରାଇଲେ ଯୋଉ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଉ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ କୃଷକ ମାନେ ଭାରତୀୟ କୃଷକ ମାନେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ତ ତୁମମାନେ କଣ କରିବ କୋଉ ଚାଷ କରିବ ଯୋଉ ଚାଷରେ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ହେଇପାରିବ ଯୋଉ ଚାଷରେ ତମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବ ସେଇ ଚାଷ ଗୁଡାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ବି କଲେ ଚାଷୀ କଲେ କିଛି କିଛି ପଇସା ବି ଏଠି ଲାଭବାନ ତ ଅଧିକ କିଏ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଅଧିକ ଅଲରେଡି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନେ ଅଧିକ ମୋର ଆଣ୍ଡ ମୋର ଇନକମ୍ କୋଉ କଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ କରିବେ ନ କରିବାର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ପିଜନ ମାନେ ବା ପିଜନ ବି କମନ ମ୍ୟାନ ହଉ ସେମାନେ ନ କରିବାର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି କମନ ମ୍ୟାନ କିଏ ସରି ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ ଏଇ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ କଣ କଲେ ଏଇମାନେ ହିଁ ଯୋଉ କଣ କଲେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଓଡିଶାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଥା କହୁଛି ଓଡିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ହୁଏ କଣ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନରେ ବହୁତ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନରେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ରେଟ୍ ରହେ କି ସବୁ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଟମାଟୋ କିଲୋ ଆଉ ମାସେ ଗଲେ ଯୋଉଠି 60 ଟଙ୍କା 70 ଟଙ୍କା କେଜିରେ ବିକ୍ରି ହବ ଶୀତ ଦିନେ ଟମାଟୋ କେଜି 10 ଟଙ୍କା କେଜିରେ ବିକ୍ରି ହବ କେତେ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହବ 10 ଟଙ୍କା କେଜି 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଯାଏ 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା କିଣୁଛୁ ମାର୍କେଟରୁ 10 ଟଙ୍କା କିଣୁଛୁ ତାହେଲେ ଚାଷୀ କେତେ ଟଙ୍କା ବିକିଥିବ ସେ ଲୋକ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଆଣି ବିକ୍ରି କରୁଛି ମାର୍କେଟରେ ଚାଷୀ ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଛି 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି ସେ ଯୋଉ ଚାଷ କଲା ତାର ଚାଷ ପଇସା ଉଠିଲା ଆଉ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷରୁ କାହିଁ ଲୋକମାନେ ମୁହଁ ଫେରଉଛନ୍ତି ତାର କାରଣ ହଉଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେତିକି ପରିମାଣ କଣ ମିଳୁଛି ଅର୍ଥ ମିଳୁଛି ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ହିଁ ଲାଭବାନ ହେବେ ଲାଭବାନ କିଏ ହଉଛି ଲାଭବାନ ତମେ ସବୁ ଶୁଣିଥିବ ଧାନ ଯୋଉ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣିଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଚାଷ କରି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ 3100 ଟଙ୍କା ପର କୁଇଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କା ପର କୁଇଣ୍ଟାଲ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ରିସିଭ କରାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁଇଣ୍ଟାଲ 7 କେଜି 8 କେଜି ଧାନ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଚାଷୀ କେତେ ଲସ୍ କଲା ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ତମେ ଜାଣିଛ କେତେ କେଜି ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କେତେ କେଜି 100 କେଜି ଗୋଟେ ଚାଷୀ 10 କେଜି ହରେଇବ ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲରେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ହରେଇଲା पर केजी केते ହେଲା ଦାମ 3100 ଟଙ୍କା ହେଲା पर केजी କେତେ ହେଲା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ଆରେ ଯଦି 100 କେଜି ରୁ 3100 ଟଙ୍କା ହେଲା पर केजी କେତେ ହେଲା କେତେ ହେଲା 31 ହେଲା ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯଦି 10 କେଜି ହରେଇବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତାରୁ ସେ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଲସ୍ କରୁଛି 300 रुपीज मिनिमम 300 रुपीज लॉस କରୁଛି এইଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଚାଷୀ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତାରେ ଲସ୍ କରିବ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଯଦି କେତେଟା 20 ବସ୍ତା କି 50 ବସ୍ତା ଆଣିଥିବ ସେ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ ତାହେଲେ କେତେ ଲାଭ ପାଇଲା ତ 300 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବ 20 ସେ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ କେତେ ହଜାର ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ପାଇଯାଉଛି ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ପ୍ରକୃତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ବିଲରେ ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ପାଣି କାଦୁଅରେ ପଶିଛି ସେ ଲାଭବାନ ହେଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କଣ କୋଉମାନେ ଲାଭବାନ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ ମାନେ ହିଁ ଲାଭବାନ ଏଠି ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ସେ କଣ ହଉଛି ଏଠି ଶୋଷିତ ହଉଛି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ଟମାଟୋ ସେକ୍ସନ କଥା କହିଲି ଜଣେ ଟମାଟୋ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିବ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥିବ ବିଲରେ ପାଣି ଦିଅ ତାକୁ ମଞ୍ଜି ଖୋଳ ଗଛ ହେଲେ ତାକୁ ଫସଲ ତୋଳ ପୁଣି ଫସଲ ତୋଳିକି ଆଣିକି ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ ପୁଣି ସୁବିଧା ଜାଗାରେ ଦବ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇ ଧାଇ ବାଛି ବୁଛିକି ଦବ ଖରାପ ଜିନିଷ ହେଲେ ମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଭଲ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ଆଣିବେ ତାକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଣିକି ରିଲାଏନ୍ସ ବିକିଲେ କେତେ ବିକିବ ଜାଣିଛ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଣିକି ରିଲାଏନ୍ସ ବିକିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ବିକିବ ଜାଣିଛ କେତେ ଟଙ୍କା ବିକିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ସ ଇଏ ଲଗେଇକି 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା କାହିଁକି କାରଣ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜର ଭେହିକିଲ୍ସ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏଠି ଫ୍ରିଜରରେ ଆଣି ରଖୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦାୟୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଲିସି ଦାୟୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କରେନି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଥାନ୍ତା ଚାଷୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି
କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ତାଙ୍କର କଣ କରିବେ ବିଲାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ଦିନ ହେଲାଣି ଚାଷୀ ଆଣି ବିକ୍ରି ପାରନ୍ତା ନିଜେ ବିକ୍ରି କରି ପାରନ୍ତା ଗୋଟେ ଟମାଟର ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କେତେ ବଞ୍ଚିବ 3 ଦିନ ବଞ୍ଚିବ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ବେଳକୁ ସେ ମରିଯାଇଥିବ ମରିଯିବା ସେନ୍ସ ବୁଝ ତ ସଢି ଯାଇଥିବ ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଚାଷୀ ତ ଏଇ ଖରା ଦିନ ଯେତେବେଳେ 50 ଟଙ୍କା ଟମାଟର ଦର ହବ ସେ ବିକ୍ରି କରି ତା ପରିବାରକୁ ଭଲ ଚଳେଇ ପାରନ୍ତା ଚଳେଇ ପାରନ୍ତା ଏଠି କେମିତି କଣ କରାଯାଉଛି ଏଠି ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର କୁ ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଉଛି ନା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖୁନ ଆମର ଓଡିଶାର ଲୋକମାନେ ଯାହାଫଳରେ କଣ କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତାମିଲନାଡୁ ସବୁ କମ୍ପାନୀ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସୁରଟ ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର କାରଣ କଣ ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରିବାରକୁ ଆମେ ଚଳେଇ ପାରିବୁ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କଳକାରଖାନା ନାହିଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେତିକି ଯାହା ଫଳରେ କଣ କରିବେ ଓଡିଶା ଲୋକମାନେ ଓଡିଶା ରହିକି କାମ କରିପାରିବେ ଅଛି କି ଆଉ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆମ ଓଡିଶା ଲୋକମାନେ କାମ କରିପାରିବେ ବାହାର ଲୋକ ଆସି କାମ କରିପାରିବେ ଯାହା ବି କମ୍ପାନୀ ଅଛି ନାଲକୋ ଅଛି ନାଲକୋର ପ୍ରାୟ ନନ୍ ଓଡିଆ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଟାଟା ଅଛି କୋଉ ନନ୍ ଓଡିଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ କଣ କଲା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ବ୍ରିଟିଶର କଣ କଲା ଆମକୁ ପ୍ରମୋଟ କଲା ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଇକୋନୋମିଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଲା ଆମର ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ଶସ୍ୟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଲା ବନ୍ଦ କରିକି ସେ କଲା କମର୍ସିଆଲ କ୍ରପ ଲାଭବାନ କେତେ ହେଲେ এই মিডল ম্যান ହେଲା ব্রিটিশর ଥିଲା ଏଠି କମନ ମ୍ୟାନ ହିଁ ଯୋଉ ସଫରକୁ ସେଇ থার্ড পয়েন্ট লেখো মনি লেন্ডার্স কি জানতো তো যে পয়সা দিয়ে সে হচ্ছে কি মনি লেন্ডার্স ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଓଡିଆ କହିବା ମହାଜନ କଣ ମହାଜନ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଚାଷୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କଣ କରିବେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସବୁ ବର୍ଷ ତ ସମାନ ଚାଷ ହବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କଣ ଆସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟିସ୍ ବି ଆସେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା କି ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ଚାଷଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେଠି ସେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ତା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କେମିତି କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ମନିଟର୍ସ ପାଖରେ କଣ କରୁଛେ ଇଏମଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି କଣ ଋଣ କରୁନେ କି ସେତେବେଳେ ट्रेडिशनल प्रोसेस रे महाजन थिले वर्तमान महाजन की बड़ बड़ कंपनी जे कि हम कोन करछन फॉर एग्जांपल जे बाजाज फाइनेंस तो बिना पर फाइनेंस कंपनी माने कोन आइछन आसी आइछन कोन ऋण दवा पे ऋण कोन से मागणा दोसन हमडर कोन इंटरेस्ट नोसन वर्तमान सब लोक माने भारत प्राय लोक तो हम वर्तमान कोन करछे कोतरे बंचे ईएमआई रे बंचे कोतरे बंचे प्रत्येक वर्ष प्रत्येक मास रे हम कोन करू न करू ईएमआई रे दवा करू कि कार किने देछि कार ईएमआई दवा कि वाशिंग मशीन किछि वाशिंग मशीन ईएमआई दवा कि गरम लागुछि एसी वर्तमान लगे दरकार वर्तमान एसी कंपनी माने रेडी फाइनेंस कंपनी रेडी होइछन सर आपण बिना पैसा रे जीरो जीरो टका भी देबेन आपण बहुत एसी पहुंचे तो अर्थात कोन ईएमआई आ एसी रे जेति कॉस्ट अछि माने एसी रे कॉस्ट अछि 45000 की 50000 ईएमआई रे सेटा केते हबो 60000 देछि बुझियो सर अर्थात वर्तमान आमे ऋण करछि वर्तमान ऋण व्यवस्था टिके परिवर्तन हो जाଉଛି आगुरु अधिक ऋण व्यवस्था अधिक जटिल थिला अब टिके सिंपलीफाई हमहु डायरेक्ट बुझी दिया होଉଛି सर आपण एतिक टका ऋण कले आपण इंटरेस्ट एतिकी मासिक इंटरेस्ट एतिकी एनुअल इंटरेस्ट एतिकी एतिकी इयरली करिवे एतिकी इंटरेस्ट एतिकी देबे वर्तमान हम सादा सीधा बुझी होଉଛି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମହାଜନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କଣ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଜଟିଳ ସୁଧ ଥିଲା କଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ସୁଧ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ କଣ ଅଛି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ এটা ସୁଧ ଉପରେ ସୁଧ ହଁ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛେ ସୁଧ ଉପରେ ସୁଧ ମାନେ ମନି ଲେଣ୍ଡର ସେତେବେଳେ ଏତେ ଚାଲାକ ଥିଲା ଯେ ମନେକର ତମକୁ କିଛି ପଇସା ଦେଲ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲା କି ତମ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ତମକୁ ପଇସା ଦେଲା ତା ପଛରେ ତମେ ମନି ଲେଣ୍ଡର କଣ କରୁଛ ତମ ଟିପଟା ରଖିଥିବ କାହିଁ ରଖିଥିବ ତମ ଟିପ ସେ ସିଗ୍ନେଚର ନଥିଲା ସାଧା କହିଲେ ତମ ଟିପଟା ରଖିଥିବ ତଳେ ମାରିଦେଇଥିବ ସେ ତଳେ ମାରିବ କାରଣ ଉପରେ ରଖିବ ଉପରେ ଓଡୁଆ ଆଉ ତଳେ ମାରିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପଇସା ନସୁଛି ପାର ସେ ତାର ମନ ହିସାବରେ ତାର ଲେଖିବ ସେ ଯେହେତୁ ତମ ମତେ ପଇସା ଦେଇପାରିଲନି ତା ଲାଣ୍ଡକୁ ସିଜ କରିବ ବୁଝିପାରୁଛ ତାପରେ ସୁଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତମେ ସବୁ 6 ମାଣ 8 ମାଣ ପଢିଛ
छमाण आठ ओडिया पढ़ ओडिया न पढ़ छमाण आठ पढ़ ଯଦି ନ ପଢିବ କେବେ ଶୁଣିବ କୁକୁ ଏଫଏମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବ ତମେ ଶୁଣିବ ସବୁଗୁଡା ଷ୍ଟୋରି ସେଇଆ ଅଛି 6 ମାଣ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୁଣିବ ହଁ 6 ମାଣ 8 ଘଣ୍ଟା ସେଟାକୁ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଛନ୍ତି 6 ମାଣ 8 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତମେ ପଢିବ ଗୋଟେ ଜମିଦାର କିଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଜମିଦାରଟି जो दुईटा दंपति थे सारिया भगिया एटा मेजर रोल थे ए जो समान 8 उपन्यासर एटा मुख्य रोल थे सारिया भगिया को केमति लुंठन करछन तार गोटे गर्लफ्रेंड थिला जमीदार गोटे गर्लफ्रेंड थिला चंपा गोटे गर्लफ्रेंड थिला उग्र गर्लफ्रेंड से केमति जमीदार सहित मिसी की से गाँ लोक मानु से अंचल लोक मानु हरि लुट करछन जो लोक मानु केमति शोषण करछन बुझौ जा नै तेणु एई ब्रिटिशर माने मते सेया हेइसन ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ ଚାଷରୁ ଲାଭବାନ ନହେଲେ ଆଉ କଣ କରିବେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିବେ ମହାଜନ ଭାଇ ଗଲେ ମହାଜନ ତ ପଇସା ଦେବେ ମହାଜନ ପଇସା ଆଣିଲେ ମଲ୍ଲିଣ୍ଡର୍ସ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଦେଲା ମଲ୍ଲିଣ୍ଡର୍ସ ମାନେ କଣ କଲେ ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ କଣ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଗରିବ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ ଲୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶୋଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ସେତେବେଳେ ତ ଲୋକମାନେ ଏଜୁକେଟ ନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଜୁକେଟ ଅଛି ଏମଏସ୍ ସିଷ୍ଟମ ବୁଝୁଛେ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଏଜୁକେଟ ଲୋକ ନଥିଲେ शुद्ध चक्रवर्ती शुद्ध एक कथा लोक बुझी पार तेणु सी मन इच्छा शुद्ध लगे लोक बेले बेले लोक पैसा नहीं फांकी दौला पैसा नहीं व्यवसाय महाजन व्यवस्था तेणु महाजन मान कौन कले लोक मानक एत परिमाण शोषण करने लगे जहाँफल लोक मैंने अतिष्ठ हो साधारण लोक मैंने अतिष्ठ होते महाजन मान शोषण शोषण फास्ट पचारे नहीं चाषी बालकर भूमि की नहीं भाग चाषी कौट आसिले समस्त लैंड थिला ये भाग चाषी आसवार कारण होउछन भाग चाषी आसवार कारण होउछ कोन तार मुख्य कारण होउछन एई मनी लेंडर्स भाग चाषी मान बुझो त ता जो जे भाग चाषी तार निजर कोन भूमि नै कोन नै तार भूमि नै कहूछ तार निजस्व जमी नै से तुम जमी न चाष करियो तुमर लैंड तार होउछ कोन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट तमे करियो तमर इन्वेस्टमेंट कोन होला लैंड रहला से कौन करियो इन्वेस्टमेंट करियो कौन करियो मंजी बुनियो कि तार प्रोडक्शन करियो जहा करियो से इन्वेस्टमेंट करियो जहा प्रोडक्शन हबो सेते तमु अधा दो से अधा न एटा होची भाग चाषी सुनो भूमि न चाषी कले जो चाषी को टोटल भूमि ना टोटल ताका ना में कुछ जमी ना से माने कोन करिवे जहाँ अधिक जमी अच्छे मैं अधिक चाषी मो पाखे भूमि न कौन कर बची ना नहीं राज्य तुम तुम चाष मार्केट लैंड लैंड भाग चाष कर जहाँ मुझे इन्वेस्ट कर तुम लैंड इन्वेस्टमेंट कर जहाँ बच ना बच समस्त लैंड अच्छी जहाँ लैंड अच्छी क्या बधा देवे तार जहाँ प्रोडक्शन हो तार प्रोडक्शन कर सीधा निज पाखे रखियो निजे बिक्री करो निजे लाभ लाभ तेणु जेतले मनी लेंडर्स माने कोन करे ए मनी लेंडर्स माने कोन करे माने लुंठन करे का लुंठन करे जन मान लुंठन करा जरा कोन होला ए जो साधारण चाष मान कोन करे ताकर भूमि हरेवा के लागे भूमि हरेवा पर कोन होला हमर जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड थिला इकोनॉमिक लाइफस्टाइल थिला सेटा अधिक खराब हो गई लोक बाध्य होइछन यदि आज लोक माने ब्रिटिश पॉलिसी रे इंप्लीमेंटेशन हेइछन तार कारण होची बहुत गुडा कारण लोक माने जो निज जमी बाजे कोडी जिवे पळेले कंपनी पळेले ब्रिटिश कंपनी पळेले सेठी काम करे 12 घंटा काम करे कंपनी काम करे बाजे पेट पोसिवा नै जेतरा भगवान ईश्वर पेट देछन खाइबे ना नै खाइले बंचिबे कोन पछे रुपणा परिवेश रहिले कंपनी करे बस्ती कर रहिले स्ट्रांग होला तेणु धीरे धीरे कौन होला हमर इकोनॉमिक सिस्टम में इंडिया धीरे धीरे कौन होला बिगड़िया पे लागला तार मुख्य कारण किथे तापर चार नंबर कौन क्रॉप 4 नंबर कौन कहूची फोर्स फॉर कैश क्रॉप ब्रिटिशर माने फोर्स कले परवर्ष माने चाषी माने पूरा पूरी फोर्स करा गला तला जीए कैश क्रॉप्स न करिवो ता पे कोन करा जे दंड करा जे पनिशमेंट करा जे कोन करा जे पनिशमेंट करा जे 4 नंबर पॉइंट होची फोर्स फॉर कैश क्रॉप्स
बाध्य कराला बाध्य कराला जे तुम कौन करिवो कैश क्रॉप ही कौन करिवो चाष करिवो तेणु से कौन कराला instead of traditional paddy wheat pulse cereals grams ये सब बदले से कौन कराला पहले तुम प्रोडक्शन कौन करो टी चाह चाष करो टी सुगर केन आखु चाष करो हला सब कमर्शियल चाष हला इंडिगो टोबाको जोटो ये सब पूरा कहले ये जो चाष वाला कले सब बंद रखिदाओ आमर कमर्शियल क्रॉप्स कले आमर एग्रीकल्चर लैंड रो फर्टाइलटा नष्ट हो जाय थरे तुम गोटे जमी रे आखु चाष कर से जमी रे आउ 2-3 वर्ष अन्य कौन चाष तुम कर परिबे ना कारण से कौन करे तार फर्टिलिटी टा लॉस करता है थरे गोटे जमी रे आखु चाष हेले ता एरिया रे आखु तो जान सब यदि थरे गोटे लैंड रे आखु चाष करा जाए तो लैंड टा 3-4 वर्ष आखु ही चाष हो जहां पर से लैंड रो फर्टिलिटी जहां था तार लॉस करता है हां ठीक है सब हां ये कॉटन हो ज्यूट हो एगुला कौन करे प्राय तो फर्टिलिटी लॉस करे जहां पर तुम यदि परवर्ती समय किसी ट्रेडिशनल क्रॉप्स करियो सेटे अब चाष होबन किछि करे नै ब्रिटिशर्स माने तुम कहूची ब्रिटिशर्स माने इंडियंस मानन पे कोनसी प्रकार डेवलपमेंट कथा चिंता करन अर्लियर फेज परवर्ती फेज चिंता करे काहे फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट ब्रिटिशर माने जो देखिले से माने कोन होउछन हैरान होउछन इंडियंस मानन पे जो डेवलपमेंट है इंडिया जहां भी ब्रिटिशर्स माने डेवलपमेंट करछन तार कारण होउची समान निजर सेल्फ इंटरेस्ट इंडिया रे मॉडर्न एजुकेशन दे तार कारण समान देखिले जदि हमर इंग्लिश लोक न पाइबा इंडियंस माने जदि इंग्लिश न सिखिबा केते यूरोप रानी काम करेगा यूरोप राइले अधिक पैसा नोसन नै यदि इंडियंस माने कोन सिखे इंग्लिश सिखिबे समान कोन करे ग्रुप सी डी ग्रुप रे चाकरी करे सीटी ग्रुप रे चाकरी कले कम पैसा रे हम काम करेगा तो से माने मध्ये हम से ओब्लाइज है कोन बे कुछ के जहां पर कोन करे जो माने ग्रुप सी डी लेवल रे चाकरी कले से माने कोन इंडियंस मान चिनले कि भारतीय मानव प्रति कोन कले खराब व्यवहार कले भारतीय है भारतीय मानव प्रति खराब व्यवहार करे का प्रति कुछ के ब्रिटिशर मानव प्रति कुछ आ ग्रुप ए भी जो मान रहले कोन रहले तब सब आरआर फिल्म देखछो तो आरआर कोन स्टोरी आरआर कोन स्टोरी जो ब्रिटिश मान को गोटे वेपन्स रो गोटे कारखाना थिला तारि पर स्टोरीटा हिज ने तार चीफ का करा जीवो केवल गोटे ब्रिटिशर्स को करा का करा तार चीफ का इंडियन सन करा जीवो गोटे इंडियन जत्ते भलो सोल्जर सब जत्ते स्किल हो ता करा जीवो ने काहे करा जीवो ने जे ताको इंचार्ज करा जाय कार यदि से फैक्ट्री रो जो बॉन्ड फैक्ट्री हो किबा वेपन्स फैक्ट्री रो इंचार्ज करा जाय से काला विश्वासघात करू बिट्रायल करिवो इंडियन सन को दे देबो अस्त्र दे देबो हम ब्रिटिश सन लड़िबे तेणु केबेले जते इंडियंस भलो लड़िले भी सेमान इंडियंस मानु कोनोसी प्रकार हायर रैंक होउते हायर रैंक सर्विस होउते को जाउते लोअर रैंक सर्विस जो तरह को माने हायर ऑफिशियल रहउते ओनली ब्रिटिशर्स माने ही हायर ऑफिसर्स होउते सेटा थिला कोन ब्रिटिश पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन सेति भाई समान इंडिया मानु मॉडर्न एजुकेशन दे मागना देला रेलवे आने से रेलवे इंट्रोड्यूस के करे ब्रिटिशर्स माने करछन केवल फॉर देयर बेनिफिट नॉट इंडियंस सेमान देखले जे जो रॉ मटेरियल्स को नबा असुविधा होला सेमान सेति में रेलवे इंट्रोड्यूस करे बोले रेलवे डाम इंट्रोड्यूस कले रॉ मटेरियल का हमर सुविधा जाय गेले त सेतल तुम कहू इंडियन माने को रोड एंड कम्युनिकेशन बहुत खराब थिला सेमान रेलवे इंट्रोड्यूस करी रेलवे रोड एंड कम्युनिकेशन बेटर कले जाबो बड़ कम्युनिकेशन ता इजी रही परियो ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज इजी रही परियो जहां भी क्वेश्चन कैनाल खोलेसन फॉर देयर पर्पस कारण सब रिवर रु कैनाल खोलेले तार कारण कोन समान सब कोन कले ताकर जो पोर्ट सिटी गुरा कले कोड कले नदी पोर्ट कले समान समुद्र रिवर रे कनेक्ट करी रिवर कनेक्ट करी पोर्ट सिटी गुरा कले कारण फॉर देयर बेनिफिट तो जहां भी सब डेवलपमेंट करछन समान निजर डेवलपमेंट भी करछन सब इंजीनियरिंग कॉलेज कले काई कले ताकर पिला माने आसी जेतले ताकर ग्रुप ए बी रे लोक माने आसी काम कले ताकर पिला माने कोन पाठ पढी पाठ पढी सेति में इंजीनियरिंग कॉलेज कले साइंस बैकग्राउंड सब खोलिले सब पूरा कॉलेज वाला खोलिले भलो भलो इंस्टीट्यूशन कले काई करछन प्रथम 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 कॉलेज फोर्ट विलियम कॉलेज कले कलकत्ता राम मंदिर था
प्रथम ब्रिटिशर मानकर प्रथम कॉलेज होछ कोन जानत तो फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज कले प्रथम ब्रिटिशर मान कलकत्ता कारण फोर्ट ताको एक फोर्ट लेखो ना एको आपकी विलियम डब्ल्यू आई एल एल डब्ल्यू आई आई एल एल ए फोर्ट विलियम देखिला फोर्ट विलियम तारे केला फोर्ट विलियम कॉलेज कले हला एटा कलकत्ता कले हला कलकत्ता कले केबे 1700 1700 मसिया प्रथम आरंभ कले कॉलेज काई एटा केवल ताकर मेन पर्पस ला की एजुकेशन नबो ब्रिटिशर सुला मान नबो इंजीनियरिंग एजुकेशन करले काई की ताकर निजर बेनिफिट हां एटा फर्स्ट फर्स्ट कॉलेज करले कलकत्ता करले ब्रिटिशर माने करले एटा जहां भी करछन से केवल से माने ताकर निजर बेनिफिट भी करछन हेलो जाऊ सारू देखो कोन अछि ना हला नेक्स्ट आस्ते पढेबा राइज अफ लांगुएज हला एतो बुझा पड़ा ना कार डाउट लागले बुझा पड़ा ना कार डाउट रहला ना डाउट न रहला कौन पचार पचार डाउट डाउट also कैसे तार हो गया और भारत जो ट्रेडिशनल मेथड अछि ताकू कम करे प्रमोशन करे ताकू निजर पॉलिसी मॉडर्न कंपनी अपना जो आर्थिक वाणिज्य पहले आर्थिक कारण संबंधित कारण व्यवस्था नहीं है समान बनने को कौन कर सकता है उसका निश्चित पिलाता है क्या कि ट्राइसल को बड़ा मान के चिंता कौन बॉडी को सही को तो समान को ये मैं ट्राइसल बात करेंगे ये कौन मिले ताकि हम व्यवस्था करे को समान का कंपनी में काम करे या प्रत्येक इंसान प्रत्येक काम कंपनी कौन सा कंपनी या कौन सा व्यवसाय फिर बता सब से रोड बनाएंगे तो देखो प्रॉपर से एडवर्टाइजमेंट हो जाए तो कम्युनिटी हमारा तो कंपनी है ताकि तो देखिए हमारा कैसे वैसे हम आपको तो बाकी सब का भी जानते हो जाए रोड itu pikir lawan itu juga orang yang satu akan ada apa yang itu terus sekian itu sekian itu ini kalau kita itu ada benar kalau itu India itu tahun series itu oke kita itu kalau kita itu IPL itu kan terus maka gimana itu kan kalau sponsor ke itu people would agar को आइडिया दिया टाटा स्पॉन्सर को स्पॉन्सर वाले कुछ सर ये आपको स्पॉन्सरशिप का कौन है
concentrate is more more advertisement का promote होता है double करो इनमें ही promote तब देखो सब कंपनी वाले तो advertisement होती टीवी रे आସୁଛି ଆମେ टीवी देखुछे टीवी चैनल में सब कंपनी का advertisement आସୁଛି सरकार को ये जो advertisement ଆମେ ଦେଖିକି ଆମେ କଣ ହଉଛି ଆମ inspire ହଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କାର ଆସୁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଇକ୍ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଆସୁଛି ତାକୁ କଣ କରାଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ମାନେ କଣ ତାର ଫିଚର୍ସ ତାର ଏତେ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏତେ କମ୍ଫର୍ଟେବିଲିଟି ଅଛି ତ ସେଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖିଲା ପରେ କିଣିଲା ପରେ ସବୁ କିଣିଲେ ସେ କମ୍ପାନୀ ଥ୍ରୁରେ କଣ କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତେ ଦଉଛି କମ୍ପାନୀ ଯେ ପ୍ରମୋଟ ତାର ଯେ ବିଜନେସ ମାର୍କେଟିଂ ଯେ ଲେବର ଅଛନ୍ତି ଲେବର ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରମୋଟ ବିଜନେସ ଟା ଏମିତି ଦଉଛି तो ब्रिटिशर वाला तो आसिले प्रमोट करता है तो प्रमोट करता है अपना कंपनी को लाभ है तो इन्वेस्टर्स का अब से लेबर भी दे जाओ पैसा हां मार्केटिंग सब हो जाए इन्वेस्टमेंट कंपनी में फिर हम ये कौन डाउट हो इसका अब जानने की व्यवस्था पढ़ा है ना कोई पॉइंट